मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुच्ची। आज आम ओडिशार भविष्य मालिका शास्त्र शुणा कल्की भगवान जो भक्त अंगरे आसवे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कल्की रूप से आसी लीलाखेला करेंगे और जो भक्त अंगरे से आसवे से किभली भाव से भक्त अंगरे थिबे बा से भक्त को किभली भाव अति अलौकिक भाव एठारे से उपस्थापन करिसेंती। संत हाड़ीदास निजर भावनावर अध्याय एक कथा को उपस्थापन करिसेंती। चलंतु शुणिबा सेठारे कोन वर्णना कराइछि। एडे प्रभु होई केउ सुख पाई तेजिण वैकुंठ सुख। मु मोर विभिन्न एपिसोड मानकरे भक्त भगवान जो महामिलनात्मक होइकि आसीबे से किभली भाबरे आसीबे भक्त सहित भगवान को भली अंतरंग संपर्क रहिथिबो को भली महामिलनात्मक से हेबे निजर महाप्रेम संपर्क रे भली महातात्विक उपस्थापन मान मु मोर वीडियो मानकरे आपण मानक पाखरे उपस्थापन करि अछि। तेबे सेही भली एक अति चमत्कृत उपस्थापन आज आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापित करबा को जाउछि। तेबे चलंतु शुणिबा। एडे प्रभु होई केउ सुख पाई तेजिण वैकुंठ सुख केउ निधि तही पुरोई अछुकी चाहू थाई बसी मुख। एही कथा मते अति अगोचर सुणहो जगत बंधु से किस तोते देखा करिब तू तो न देखिले कांदू। एठी महापुरुष हाड़ीदास बा संत हाड़ीदास निजर भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना करिसेंती। सेही महापुरुष बा गुरु बा सेही भक्त को से एठारे उपस्थापन करिसेंती जे से जो भक्त कलिजुग अंतिम समय बेलू आसीबे से किभलिया भक्त होइथिबे जे जहां को स्वयं भगवान न देखिले कांदी पकेबे बा कांदी उठुथिबे आउ सबुबले निरंतर से भक्त को से खोजुथिबे से प्रकृति रे किभलिया भक्त होइथिबे बोली एठी वर्णना करिसेंती संत हाड़ीदास। आउ एडे प्रभु होई केउ सुख पाई तेजिण वैकुंठ सुख। तेणु आपण जो स्वयं महाप्रभु निजे वैकुंठर अधिपति वैकुंठाधिपति स्वयं ठाकुर जेहेतु आपण तेणु ये पुणी केउ निधि पुणी आपण एड बड़ प्रभु हुई केउ सुख पाई वैकुंठ सुख त्याग करिकि तांको पाखु आसीथिबे बोली एठी वर्णना करिसेंती संत हाड़ीदास। ता सहित पुणी कहउछन जे केउ निधि तई पुरोई अछुकी चाहू थाई बसी मुख। तांको मुख को आपण बसिकी चाही रहिचंती से प्रकृति रे पुणी केउ निधि आपण तो निजे निधि जगत निधि आपण बा बांछा निधि आपण समस्तंकर मनोबांछा पूर्ण करंती बोली आपण को बांछा निधि बोली कुहाइछि। तेणु ये पुणी केउ निधि जे आंको पई आपण वैकुंठ सुख त्याग करी धराधाम को आसीबे पुणी एठी आसी तांको मुख को चाही बसी रहिथिबे। ये किए अटंती बोली एठी संत हाड़ीदास अति विस्मयकर भाव में महाप्रभु को प्रश्न पचारुछंती। एही कथा मते अति अगोचर सुणह जगत बंधु। हे जगत बंधु हे जगतर नाथ एही कथा मते अति अगोचर अटे जे किए जे कलिजुग अंतिम समय बेलू आसीबे धरापृष्ठ को जहां पई आपण स्वयं वैकुंठ सुख त्याग करिकि धरापृष्ठ को आसीबे आसी निजर मानवीय लीलाखेला करिवे बा से भक्तंक श्रीमुख चाही आपण एठी दिन काटिबे और से भक्त को न देखिले आपणकर श्रीमुखरे अश्रु बा लुह चली आसीओ बोली एठी वर्णना कराइछि। से किस तोते देखिबाकू करिब तू तो न देखिले कांदू। से सिना भजन तोते करुथांता तू ही भजु थाऊ ताकू। एडे कथा जही भक्तर तोहर के जाणु पुण तुम्भंकु। तेणु आमे समस्ते जानिचे एटी महापुरुष हाड़ीदास वर्णना करुछंती जे आमे समस्ते जानिचे जगत रे भक्त भगवान संपर्क रे भक्त ही भगवान को डाके बा भजे बा आराधना करे किंतु एठी अति विपरीत कथा महापुरुष प्रकाश करुछंती बा भगवान कर कल्की लीलाखेला अध्याय घटियो बोली से निजर भविष्य मालिका शास्त्र रे स्वयं भगवान को श्रीमुखरु जानि पारी एठी वर्णना करुछंती। तेणु अति आचंबित हेउछंती संत हाड़ीदास जे यहा किभली विपरीत कथा जे शेषिना भजन तोते करुथांता तू ही भजु थाऊ ताकू। भक्त जेहेतु सी सिना आपण को भजिबा कथा सदा सर्वदा बा निरंतर किंतु एठी अलगा कथा हेउची तू सिना ताहाकू भजु स्वयं भगवान होई आपण तांकू भजुछंती बा से भक्त को भजुछंती। यहा किभलिया कथा बोली एठी संत हाड़ीदास आचंबित हेउछंती जे से किभलिया भक्त श्रेष्ठ आसीबे कलिजुग अंतिम समय बेलू जहाकू स्वयं भगवान भजिए बोली एठी वर्णना कराइछि। एडे कथा जही भक्तर तोहर के जाणु पुण तुम्भंकु। तेणु से जो भक्त भगवान भीतर संपर्क जो भक्त केबे भी धरापृष्ठ को आसी नथिले जे कलिजुग अंतिम समय बेलू आसीबे जहां पई स्वयं पूर्ण ब्रह्म बा निराकार ब्रह्म निजर शून्य गोलक धाम छाड़ी आसीबे धरापृष्ठ को। तेणु से भक्त को आसिक से भजिबे निरंतर जहाँ विषय कहीं जानी नथिबे। यह होची से भक्त और स्वयं भगवान अंतर्निहित संपर्क
ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୁହି ତାର ସେବା ନିରୋଳି କରିବା ୟାପୁଣି କେବା ଜାଣିବ ଭଗତକୁ ନିରବଧି ଭଜୁଅଛି ବୋଲିଣ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଭଗତ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ନିରବଧି ଭଜୁଅଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନିରବଧି ଏଇ ଭଗତଙ୍କୁ ଭଜୁଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗତ ଅଙ୍ଗରେ ସିଏ ଆସିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବ୍ୟ ନୂତନ କଥା, କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାହା ରହିଅଛି ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ସେଇ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ଭଗତକୁ ହିଁ ସେ ଭଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତୁହି ତାର ସେବା ନିରୋଳି କରିବା ୟାପୁଣି କେବା ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାକୁ ନିରୋଳି କରୁଥିବେ, ମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ବା ନିଭୃତରେ ସେ ହିଁ କରୁଥିବେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାକୁ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିବ ବା ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଏଇଭଳି ମହାରହସ୍ୟମୟ ଏକ ମହା ଅଲୌକିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗଢି ଉଠିବ, ଯୋଉଠିକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହାପ୍ରେମରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରେମରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ରହିବା ସହିତ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ନିଭୃତରେ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗତ ତୋତହୁଁ କେଡେ ହୋଇବ କି ଏକଥା ଅବା ନ ଜାଣୁ, ଇତର ଲୋକ ପରାଏ ହୋଇ ପୁଣି ଚରଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣୁ। ଏଠି ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗତ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ କି ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚାହିଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିନ ଯାଉଛି, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭଜୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଏଠି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସେ ଭଗତ ତୋତହୁଁ କେଡ଼େ ହୋଇବ କି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସେ ସତରେ ସେ ଭଗତ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ବିରାଟ, କେତେ ମହାବିରାଟ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଇତର ଲୋକ ପରାଏ ହୋଇ ପୁଣି ଚରଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣୁ। ତେଣୁ ଇତର ଲୋକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇତର ଲୋକ ଗୋଟେ ସାହୁକାର ପାଖରେ ଯୋଉଭଳି ହୁଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ ଲୋକଟେ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ସେ ଭଗତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ନିଜର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଣିକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଥିବେ, ଇତର ଲୋକ ପରାଏ ଆସିକି ରହିଥିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ତ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ହେବ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୀଳାଖେଳା ହେବ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଡ଼ିଦାସ ଅତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ମହାପ୍ରେମ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରେମ ବା ମୋହନୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଜଣେ ଇତର ଜନ ଭଳି ଆସିକି ରହିବେ, ସେ ଭକ୍ତ କେତେ ବିରାଟ ହୋଇଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ। ଏହି କଥା ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାଞ୍ଛି ଥାଇ ହୋ ଅଚ୍ୟୁତି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯାକୁ ସ୍ତବ, ସେ କିମ୍ପା ଭକ୍ତକୁ ସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ଏଠି ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିଭଳି କଥା, ମୋ ହୃଦୟରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସ୍ତବ କରେ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାଲିକ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତବ କରେ, ସେହି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସିଏ ଆସିକି ଭକ୍ତକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କିଭଳି କଥା, ଏହାକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି ଯେ ଏହା କିଭଳି କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଭକ୍ତ କେତେ ମହାବିରାଟ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେତେ ବିରାଟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇତର ଜନ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ। ପୁଣି ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତବ କରେ, ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସବୁଠୁ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କଥା, ସବୁଠୁ ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କଥା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଭାବନାବର ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ମନିରେ ପଡ଼ି ଚରଣକୁ ଧରିଥାଉ ଭକ୍ତଙ୍କର, କିଏ କି ତୋତେ ବାଇଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ଲୁଚି ଯାଇ ଚକ୍ରଧର। ତେଣୁ ଚକ୍ରଧର ଆସିବେ, ସେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଲୁଚି ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅବନୀରେ ପଡ଼ି ଚରଣକୁ ଧରି, ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ ଅବନୀରେ ପଡ଼ି ଭକ୍ତର ଚରଣକୁ ଧରିଥିବା କଥା ଏଠି ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ କିଏ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ବାଇଆ ବୁଦ୍ଧି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ସେଠି ବାଇଆ ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଠାକୁର ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଶେଷାଦିଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଜଗତ ଗୁରୁ, ଏକିଏ ତୋତେ କି କରିପାରଇ କି ଏଡ଼େ କର୍ମ କିମ୍ପା କରୁ।
तेणु अशेष आदिकर जी प्राणर ईश्वर साक्षात जगत गुरु जहाँ जगत गुरु रूप में आख्यायित कर समग्र जगतर गुरुजी किए तोते कि करि कि एड़े कर्म किंपा करू तेणु एड़ बड़ कर्म सी आसिकी करेंगे विराट कर्म जोटि कि भक्त पाखे से निजक इतर जन रूप में सब्यस्त करेंगे प्रमाणित करेंगे तेणु से भक्त प्रकृति में किए सी एत विराट किभली भाव में होइथिबे जे कलिजुग अंतिम समय बेलू भगवान आसी तांको पाखे सेवक पलटि जिवे तांकर स्तुति करिवे तांकर निभृत रे सेवा करिवे तांको पई निजर समस्त वैकुंठ सुख त्याग करिकी आसीबे बोली एठी भविष्य मालिका शास्त्र रे संत हारिदास निजर भावनावर अध्याय रे वर्णना करिसेंती तेबे आहुरी चमत्कृत कथा मान सब से वर्णना करिसेंती जाहाकू आमे हमर आगामी अध्याय रे श्रवण करिबा। आज पई एतिकी धन्यवाद।